Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios Padre, te agradecemos. 너무 귀중한 교회에 보내주셔서 감사합니다. Te agradecemos por permitirnos estar en esta iglesia tan preciada. 세계 복음화 때문에 존재하는 교회에 함께 말씀을 나누게 하시니 Te 감사합니다. agradecemos por permitirnos compartir la palabra con una iglesia que existe para la evangelización del mundo. 이 교회와 목사님과 우리 사명자들을 축복하여 주옵시며 Bendice a esta iglesia, bendice a los obreros y a todos los presentes. 말씀으로 역사하여 주옵소서. Obra con tu palabra. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 하나님 말씀을 보겠습니다. Vamos a ver la palabra de Dios. 고린도후서 3장입니다. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 3. 5절부터 11절까지를 보겠습니다. Vamos a leer desde el versículo 5 hasta el 11. 2 Corintios 3, 5 al 11. 2 Corintios capítulo 3, del versículo 5 al 11. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Gracias. Otra vez, desde el versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, muchos más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. 2년 반 만에 이곳으로 온 것 같습니다. Creo que es mi primera vez aquí en 2 años y medio 너무 반갑습니다. y me gozo mucho de verlos. 개인적으로 굉장히 오고 싶었습니다. En lo personal sí quería venir mucho a este lugar. 여러분들은 잘 모르시는 게 있습니다. Y hay una cosa que ustedes no conocen muy bien, 한국의 당시국 가족들은 que la familia de la evangelización mundial en Corea 우리 목사님과 우리 이 교회를 굉장히 사랑합니다. realmente ama al pastor Lenin y a esta iglesia. 와보고 싶은 교회로, Y es una iglesia a la que siempre quería regresar. 꼭 가보고 싶은 교회가 되어 있습니다. Y siempre es una de las iglesias que la gente quiere visitar. 꼭 만나고 싶은 목사님. Siempre es un pastor que la gente quiere ver. 참 의미 있는 교회라고 생각합니다. Y es esta iglesia es muy significativa. 이곳이 오랜만에 와서 여러분들과 말씀을 나누게 되어서 또 감사합니다. Y yo estoy agradecido por poder compartir la palabra con ustedes en este tiempo. 짧게 여러분 말씀을 좀 나누고자 합니다. Y quiero compartir de forma breve. 인생의 문제는 사실은 복잡지 않고 간단합니다. El problema de la vida realmente no es complicado, es simple. 하나님과 단절된 것이었고요. Es que estamos separados de Dios. 이 시대의 교회 문제 또한 간단합니다. Y el problema de la iglesia hoy en día es simple. 하나님 주신 복음을 놓쳤다는 것입니다. Hemos perdido el evangelio que Dios nos dio. 복음 하나를 놓쳤는데 모든 것을 놓치게 됩니다. Al perder el evangelio, que es una cosa, lo perdemos todo. 다른 행위를 고쳐야 될 것이 아니라 하나님이 주신 복음을 회복해야 합니다. Lo importante no es corregir nuestras actitudes, sino primero restaurar el evangelio que Dios nos ha dado. 분명히 이 교회는 세계 복음할 교회이고 Y claramente esta iglesia está haciendo la evangelización del mundo. 주의 재림을 준비하는 교회입니다. Y es una iglesia que prepara la venida del Señor. 복음을 회복하게 하셨고요. Y el Señor ha permitido restaurar el evangelio. 꼭 알고 가야 될 내용들이 있습니다. Y por eso hay algunas cosas que debemos de saber. 고린도 교회는 바울이 세운 교회입니다. La iglesia de Corinto fue levantada por Pablo. 복음을 놓치면서 사실은 가장 중요한 것들을 결국 다 놓치게 되었습니다. Y esa iglesia perdió el evangelio y subsecuentemente lo perdió todo. 그게 바울이 지금 쓴 편지가 고린도 전후서입니다. Y primera y segunda de Corintios son cartas que Pablo le escribe a esta iglesia de Corinto. 근본적으로 복음을 놓쳐버렸어요, 고린도 교회가. La iglesia de Corinto fundamentalmente había perdido el evangelio. 그래서 가장 중요한 것들을 잇따라서 계속 놓치게 되는 겁니다. Y entonces había perdido lo más importante por consiguiente. 세계복음할 여러분들이 오늘 본문에서 중요한 내용들을 좀 붙잡았으면 좋겠습니다. Y me gustaría que se aferrasen a este contenido importante que vemos en el pasaje de hoy. 많은 사람들이 놓치고 있는 게 뭐냐면 ¿Qué es lo que muchos están perdiendo de vista? 내가 누군지를 놓치고 살아요. La gente pierde de vista quiénes son.
하나님이 나를 어떤 모습으로 불렀는지를 잘 모릅니다. ¿De qué forma Dios me ha llamado? La gente no lo sabe tan bien. 그냥 열심히 하거나 Solo se esfuerza. 남들보다 조금 더 부지런히 하거나 그 정도입니다. O quizás quiere esmerarse un poco más que los demás. 그렇지 않습니다. 하나님이 나를 어떤 모습으로 불렀느냐, Pero ¿de qué forma Dios nos ha llamado? 내가 누구냐, ¿Quién soy yo? 이거는 너무 중요합니다. Eso es algo sumamente importante. 고린도후서 2장 14절을 보겠습니다. Si nosotros vemos 2 Corintios 2:14, 항상 우리를 그리스도 안에서 이기게 하시고 우리로 말미암아 각자의 그리스도를 아는 냄새를 나타내신다라고 되어 있습니다. dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. 그리스도 안에 있게 하셨고 Nos ha hecho estar en Cristo, 그 결과로 세상을 이기게 되는 자가 우리입니다. y como resultado somos aquellos que pueden vencer el mundo. 예수를 그리스도로 믿는 자는 그리스도 안에 있는 자이고 Aquel que cree que Jesús es el Cristo está en Cristo, 그 사람은 세상을 이기게 되어 있어요. y este vence al mundo. 뭔가가 더 필요한 것이 아닙니다. No es que necesitemos algo más. 하나님은 처음부터 그 우리를 이렇게 부르셨어요. Desde el principio Dios nos ha llamado de esta forma, 세상을 이기는 자로 como gente que vence al mundo. 그렇게 부르셨습니다. De esa forma nos llamó. 비슷한 단어가 또 있습니다. Y hay una palabra que es muy similar a esta. 2장 15절에 보니까 그리스도의 향기, 그리스도의 냄새라는 단어가 있습니다. Y nosotros vemos en el versículo, en 2 Corintios 2, 14 y 15, el olor de Cristo, y vemos la fragancia de Él. 여러분들이 잘 아는 단어입니다. Son palabras que ustedes conocen muy bien. 우리가 어떤 존재냐면 그리스도의 향기, 그리스도의 냄새라는 거예요. ¿Qué tipo de seres somos? Somos la fragancia o el olor de Cristo. 3장 2절에 보니까는 그리스도의 편지라고 써놨어요. Y en 2 Corintios 3, 2 nos dice que somos cartas de Cristo. 한마디로 말해서 우리를 통하여 그리스도가 드러난다는 거예요. Es decir, a través de nosotros la gente ve al Cristo. 우리를 통하여 하나님을 알게 된다는 거죠. A través de nosotros la gente conoce a Dios. 우리는 하나님의 형상이라는 단어를 많이 듣고 있습니다. Y muchas veces hemos oído la palabra imagen de Dios. 형상 또는 모양이라는 단어는 뭐뭐와 같다라는 의미예요. Imagen, semejanza, significa que es semejante a, que es similar a. 하나님과 같은 존재, 하나님과 비슷한 존재라고 하는 뜻이 있습니다. Quiere decir que alguien que tiene la imagen y semejanza es alguien que es muy similar a Dios. 그러면서 중요한 또 하나 더 있습니다. Y también hay un significado importante en esto. 하나님을 나타내는 자라는 뜻이에요. Es alguien que muestra a Dios. 하나님의 형상이라는 뜻 자체가 하나님을 드러내다, 하나님을 나타낸다는 의미를 가지고 El ser imagen de Dios significa mostrar a Dios, significa que la gente ve a Dios a través de mí. 원래 아담은 그런 존재였어요. Así era Adán originalmente. 하나님을 나타내는 자. Él mostraba a Dios. 죄지기 전에 아담은 그런 존재였어요. Antes del pecado Adán era así. 아담을 딱 보잖아요. Y entonces la gente veía a Adán 하나님을 알 수 있는. y podía conocer a Dios. 그게 원래 아담의 역할이었어요. Eso era el papel que jugaba Adán. 그게 원래 아담의 역할이었어요. Eso era el papel que jugaba Adán. 제자들이 예수님께 묻습니다. Los discípulos le preguntan a Jesús: 아버지를 내게 보여주십시오. muéstranos al Padre. 예수님이 대답하십니다. ¿Y qué responde Jesús? 나를 본 자는 아버지를 봤다. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. 그게 무슨 의미죠? ¿Qué significaba eso? 그리스도는 하나님의 형상의 본체예요. Es que Cristo es la imagen de ese Dios. 히브리서 1장 3절에 오면 그 형상의 본체라고 되어 있어요. En Hebreos 1:3 nos dice que es la imagen misma de su sustancia. 그리스도를 보면 하나님을 알게 된다니까. Es decir, al ver a Cristo podía conocer a Dios. 똑같습니다. 범죄하기 전에 아담을 보면 하나님을 알게 돼 있어요. De la misma forma, al ver a Adán antes del pecado, se podía conocer a Dios. 그게 원래 형상이라고는 의미예요. Eso era el significado de ser imagen. 그래서 신학적으로는 투영한다라는 단어를 씁니다. Y entonces nosotros vemos que se utiliza la palabra que reflejaba a Él, 하나님을 투영한다. 이런 que 단어를 써요. reflejaba a Dios. 원래 하나님의 형상은 그런 거예요. Así era la imagen de Dios al origen. 예수를 그리스도로 믿음으로 하나님의 형상을 회복하고 있습니다. Al creer que Jesús es el Cristo, la imagen de Dios está restaurándose. 시간이 지나면 지날수록 하나님이 나를 통해 자꾸 드러나는 거예요. Y mientras más pasa el tiempo, el Señor se muestra más y más a través de uno. 그리스도를 알게 된다는 거죠. Es decir, uno llega a conocer al Cristo. 인생은 하나님을 알아야 합니다. Es que en la vida tenemos que conocer a 그 Dios. 하나님을 믿어야 됩니다. Tenemos que creer en ese Dios. 하나님을 알고 믿는 게 구원이고 La salvación es conocer y creer en ese Dios. 그 구원받는 길이 그리스도입니다. Y el camino para ser salvo es el Cristo. 하나님을 막바로 아는 게 아니라 그리스도를 통하여 하나님을 알 수 있습니다. Y no podemos conocer a Dios solamente, tenemos que conocerlo a través del Cristo. 그래서 성경의 주제가 그리스도예요. Por eso es que el tema de la Biblia es el Cristo. 그럼 그 그리스도를 어떻게 알 수 있냐면 ¿Y cómo podemos conocer a este Cristo? 아담을 보면 알 수 있는 거예요.
Lo podíamos ver a través de a través de Adán. 우리를 보면 그리스도를 알 수 있게 되고 Entonces, así como Adán, al vernos a nosotros, la gente conoce al Cristo. 여러분을 통해 그리스도가 드러나게 되고 Y a través de sus vidas se muestra y se refleja el 그 Cristo. 그리스도를 통해 하나님을 알게 되고 만나게 되는 Y a través de ese Cristo reflejado en sus vidas, la gente conoce a Dios. 예수를 그리스도로 믿는 우리가 누구냐면 하나님의 형상이고 Aquellos que creemos que Jesús es el Cristo, somos esa imagen de Dios. 그리스도의 냄새고 그리스도의 향기라니까 Olor de Cristo, fragancia de Cristo. 그리스도의 편지라니까 Cartas de 원래 Cristo. 처음부터 이렇게 창조되었거든요. Desde el principio fuimos creados así. 여러분들이 단순히 교회 다니는 게 신앙생활이 아니죠. La vida de fe no simplemente es venir a la iglesia. 예수를 그리스도로 믿음으로 하나님의 형상이 회복되어지고 Al creer que Jesús es el Cristo, se restaura la imagen de Dios. 그분께 계속 순종하면서 그분을 더 많이 닮아갑니다. Y seguimos obedeciéndole todos los días y nos asemejamos a Él. 그래 이 땅에 그리스도를 나타내게 되고 Y entonces mostramos a este Cristo en la tierra. 저 밖에 사람들이 그리스도를 발견함으로 하나님을 만나게 되는 거예요. Y las personas que están allá afuera descubren a este Cristo y se encuentran con Dios. 고린도 교회가 복음을 놓치면서 자신이 어떤 축복을 받았는지를 놓치게 된 거예요. Pero la iglesia de Corinto, al haber perdido el Evangelio, también perdía de vista la bendición que había recibido. 고린도 교회 문제는 음행의 문제가 아닙니다. Es que el problema de la iglesia de Corinto no era la lujuria. 분명히 고린도 교회는 음행의 문제, 성도 간의 싸움의 문제, 많은 문제가 있었어요. Claramente la iglesia de Corinto estaba en fornicación, habían peleas entre los hermanos y muchas otras cosas. 진짜 문제는 그 문제가 아니에요. Pero ese no era el problema verdadero. 그 문제가 올 수밖에 없는 상태가 그 고린도 교회 성도들의 상태예요. Es que los miembros de la iglesia de Corinto estaban en un estado que no les dejaba más opción que caer en esos problemas. 고린도전서의 핵심은 고린도전서 1장은 고린도전서 3장이에요. Si nosotros vemos Primera de Corintios, nosotros nos damos cuenta de que el capítulo 1 y 3 son el núcleo del problema. 1장에서 복음을 이야기하고 있고 Porque en Primera de Corintios nos habla del Evangelio en el capítulo 이 1. 복음을 고린도 교회가 놓쳤다는 것이고 Y Pablo les estaba diciendo, este Evangelio han perdido. 지금 어떤 상태가 되어 있냐면 3장에 육신에 속한 자라고 되어 있어요. Y en el capítulo 3 les dice que ellos están en la carne. 복음을 놓쳐서 육신에 속한 자가 됐어요. Han perdido el Evangelio y están en la carne. 예수를 믿어도 육신을 위해서 믿게 됩니다. Y aunque crean en Jesús, creen en Él para la carne. 그러니까 예수를 그리스도로 믿음으로 회복돼야 될 많은 삶들이 회복이 안 되고 있고요. Y por eso su vida, que tendría que estar siendo restaurada creyendo en Jesús como el Cristo, deja de ser restaurada. 그 고린도 교회에 나온 많은 문제들이 그들에게 덮게 된 거죠. Y entonces ocurren muchos problemas con esta iglesia de Corinto. 하나님은 수천 년 동안 복음 하나를 설명하셨습니다. Durante muchos años Dios explicó el Evangelio, una cosa. 하나님은 수많은 양을 잡으면서 복음만을 설명하셨어요. A través de los varios corderos, Dios lo único que estaba explicando era el Evangelio. 여기에 많은 생각을 하셔야 돼요. Y tienen que pensarlo muy bien. 저도 신학 공부를 했거든요. Yo estudié teología también. 사람이 좀 배우면 말하고 싶어요. Y la gente cuando aprende algo rápido lo quiere decir. 좋은 책을 읽으면 말하고 싶어요. Si usted lee un buen libro rápido, quiere hablar de eso. 하나님은 전지전능하시죠. Y Dios es omnipotente, es omnisciente. 아는 게 많다는 이야기. Él conoce todas las cosas. 하고 싶은 게 많다니까요. Y Él podría querer hacer tantas cosas. 할 말이 많으세요. Él tendría mucho que decirnos. 아무것도 말씀하지 않으셨어요. Pero no nos dijo nada de eso. 딱 한 가지만 말씀하셨어요. Solamente nos ha dicho una cosa. 그리스도. Cristo. 성경 66권을 통해 그리스도만 이야기하고 계십니다. A través de los 66 libros de la Biblia solo nos revela el Cristo. 인간은 절대적으로 그리스도가 필요합니다. Es que el ser humano necesita absolutamente al Cristo. 불신자도 그리스도가 필요하고 El no creyente necesita al Cristo. 여러분처럼 구원을 받은 사람도 그리스도가 필요합니다. Y también aquellos que son salvos como ustedes necesitan al Cristo. 예수가 그리스도란 복음으로 여러분들 계속 계시되어져야 되고 Constantemente es necesario que se nos revele el Evangelio, que Jesús es el Cristo. 그러므로 점점 하나님 형상이 더 깊어지고 풍성해지는 것이고 Y poco a poco entonces esta imagen de Dios se va revelando más, nos vamos profundizando en Él. 그러면서 세계복음을 감당하게 되는 것입니다. Y nos encargamos de la evangelización del mundo. 세계복음은 단순히 사명이나 소명으로 할 수 없습니다. La evangelización mundial no es algo que yo pueda hacer porque yo tenga alguna comisión en mi corazón o que yo tenga un deseo. 분명히 세계복음은 사명이에요. Claramente es una comisión que nos es entregada a la evangelización mundial. 우리의 사명으로 해낼 수 있는 게 아닙니다. Pero no es algo que podamos hacer porque simplemente decimos, es algo que tengo que hacer. 날마다 예수가 그리스도라는 계시가 우리에게 임해야 되고 Todos los días se tiene que revelar que Jesús es el Cristo en nuestras vidas. Tiene que irse más profundo. 그분을 더 닮아가면서 감당해낼 수 있는 것이죠. Y mientras más nos asemejamos a Él, más nos podemos encargar de esto. 복음 하나를 놓쳐버렸어요. Pero al perder el Evangelio,
이후에 와야 될 모든 축복을 다 잃어버리게 된 거예요. Todas las bendiciones que vienen también se pierden. 고린도 교회가 복음 놓치면서 내가 누군지도 놓쳐버렸어요. La iglesia de Corinto había perdido el evangelio y se había perdido de vista qué seres eran ellos. 그리스도를 드러낼 수 있는 존재들이었고 Eran seres que podían mostrar al Cristo. 그 그리스도를 통해 하나님을 만나게 하는 어마어마한 비밀이 이 교회인데 그걸 놓쳐버린 거예요. Y la iglesia tenía un misterio grande para mostrar a este Cristo, para revelar a este Cristo, pero lo había perdido también. 고린도서 3장 5절을 보겠습니다. Y si nosotros vemos también en el capítulo 3, 3장 4절. 3장 5절. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. 우리의 만족은 하나님께로부터 온다 그랬어요. Nuestra competencia proviene de Dios. 하나님을 알고 Conocer a Dios, 복음을 알고 conocer el evangelio. 주 위에 살 때 Y cuando vivimos por el Señor, 진정한 만족이라는 거예요. entonces ahí podemos estar satisfechos y competentes. 사람은 밥 좀 많이 먹었다고 행복하지 않아요. La gente no es feliz solo porque come mucho. 그렇죠. ¿O no es así? 분명히 행복의 조건들이라는 게 있어요. Claro, hay condiciones para ser feliz. 당시 목사에 가장 많이 따라오는 친구가 제가 아니라 리입니다. Lee es aquel que ha seguido más los viajes de la evangelización mundial. 이 친구죠. Y pues también hay otro. 같은 날 결혼했어요. Entonces, pues ellos se mueven casi siempre. 저 한국말로 꿀이 뚝뚝 떨어진다 이런 표현을 써요. Y entonces, pues en coreano existe una expresión para denotar como algo así. 그러니까 오랜만에 우리 리하고 우리 애경이가 만났거든. Entonces, cuando se encuentran dos personas así, después de mucho tiempo, así como Lee y como su esposa, 쳐다보는 눈이 많아가지고 표현을 못해요. entonces hay tanto que se quieren decir que no se dicen nada. Entonces ya con la mirada todo se nota. 그러니까 막 이제 그런 게 있잖아요. Y entonces ya poco a poco empiezan como a acercarse y eso. 분명히 좋은 여자를 만나면 행복하다니까. Claramente cuando uno se encuentra con una buena pareja es feliz. 맛있는 음식을 먹으면 행복해져요. Cuando uno come algo delicioso es feliz. 그러나 그까지. Pero solo hasta ahí llega. 우리의 행복이 음식으로 사람으로 오지 않습니다. Es que nuestra felicidad no puede provenir de las personas, de la comida. 하나님을 만나고 복음을 알고 Cuando nos encontramos con Dios y conocemos el Evangelio, 주의 언약을 위해 살아갈 때 사실은 행복해지죠. cuando vivimos por el pacto del Señor, entonces realmente somos felices. 주를 위해 살 때 행복해요. Cuando vivimos por el Señor, allí está la felicidad, 그렇게 창조되었기 때문입니다. porque fuimos creados para eso. 많은 사람들이 교회에서 방황하는 이유가 여기에 있습니다. Y muchas personas están errantes en la iglesia por esto. 답을 찾지 못하기 때문에 계속 방황합니다. Como no tienen la respuesta, están errantes a lo continuo. 기도를 더 많이 하지만 답을 얻지 못하고 있죠. Y oran más de lo normal, pero no hay una respuesta en su vida. 복음 하나를 놓치면서 그랬어요. Porque han perdido el Evangelio, ocurre esto. 더 복음이 여러분들 깊어지시길 바라고 Y yo anhelo que podamos profundizar en el Evangelio más y más. 그러면서 따라오는 게 뭐냐면 내가 누군지인 거예요. Y después de esto viene la pregunta, ¿quién soy? 하나님 나를 왜 부르셨지? Dios, ¿por qué me llamó? 나는 누구지? ¿Qué soy yo? 어떻게 살아야 사람이지? ¿Cómo debo de vivir? 라는 게 깊이 있게 봐줬으면 좋겠습니다. Y me gustaría que profundamente llegasen a la respuesta de esto. 두 번째가 있습니다. Y hay un segundo punto. 3장 6절을 보겠습니다. Si nosotros vemos el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. 하나님의 백성인 나를 통해서 하나님의 일이 하실 일이 뭐냐 이거예요. Es que hay una obra que Dios quiere hacer a través de su pueblo, que soy yo. 그 일을 할 일꾼을 새 언약의 일꾼이다 이렇게 설명했어요. Y aquí nos dice que es para un nuevo pacto. 우리를 통하여 하실 일이 새 언약을 성취하는 일이고 Es que lo que Dios quiere hacer a través de nosotros es cumplir el nuevo pacto. 그 새 언약을 성취하기 위해서 새 언약의 일꾼으로 부르셨다라고 Y 표현했어요. para cumplir ese nuevo pacto nos ha llamado como ministros de ese nuevo pacto. 그럼 옛 언약은 뭡니까? Y entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí? 여기서 새 언약이라고 말했는데 옛 언약이 뭐죠? ¿Cuál es el antiguo pacto entonces si hay uno nuevo? 그리스도를 보내겠다는 거예요. Es que enviaría a él al Cristo. 그게 옛 언약이에요. Ese era el pacto antiguo. 그리스도가 오셔서 성육신하시고 십자가 지시고 부활하심으로 이 모든 언약을 이루셨어요. Y el Cristo vino en carne, él padeció a la cruz, murió a la cruz, resucitó y él cumplió todo su pacto. 모든 언약을 성취하신 이후에 새로운 언약 하나를 주셨습니다. Y después de cumplir este pacto nos ha dado un nuevo pacto, 그게 주님의 다시 오심이에요. que el Señor viene de nuevo. 너희들
너희들 중에 살아서 나를 볼 자도 있다. Y él dijo, algunos de los que están aquí no gustará la muerte antes de ver al Hijo del Hombre venir en su reino. 이스라엘을 다 다니지 못해서 내가 오겠다. No acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. 살아서 나를 볼 자가 있다. Hay algunos de ustedes que van a estar vivos para mi venida. 주님이 다시 오시겠다고 약속하셨고 El Señor prometió que Él venía de nuevo. 그것이 새 언약입니다. Ese es el nuevo pacto. 그 새 언약을 이루고 성취하기 위해서 나를 부르셨다는 거예요. Y para cumplir este nuevo pacto, Él nos ha llamado. 이 교회가 왜 존재해야 되냐? ¿Por qué tiene que existir esta iglesia? 전 세계 교회가 왜 존재해야 되냐? ¿Por qué tendría que existir la iglesia en todo el mundo? 여러분들을 왜 부르셨냐? ¿Para qué fuimos llamados? 새 언약을 성취하기 위해서 부르셨고 Fuimos llamados como ministros de ese nuevo pacto. 그 새 언약을 성취할 일꾼으로 나를 부르셨다. Y Él nos llamó a cada uno de nosotros como ministros de ese nuevo pacto. 저는 오늘 이야기를 하려고 하는 게 아니에요. Pero esto no es lo que quería hablar hoy. 이 새 언약 성취하는 것이 얼마나 중요하고 얼마나 영광된 일이냐를 설명하고 싶은 거예요. Lo que les quiero explicar es qué tan importante, qué tan glorioso es cumplir este nuevo pacto. 6절을 다시 봅니다. El versículo 6 dice, 다시 한번 읽어주세요. una vez más, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. 어느 정도 영광된 사역이냐면 Es un ministerio tan de gloria hasta este punto. 율법의 조문으로 하지 않고 오직 영으로 했다. Nos dice que no es por la letra, sino por el Espíritu. 율법이 뭐죠? ¿Y cuál es la letra? 그리스도를 깨닫게 하는 초등교사라고 되어 있어요. La letra era el ayo o el maestro que nos permitía percatarnos del Cristo. 그리스도를 깨닫게 하는 가이드 역할을 하는 게 율법입니다. Podemos decir, la ley es una guía para que yo me pueda encontrar con el Cristo. 로마서에는 죄를 깨닫게 한다 그랬어요. Es que en Romanos dice que la ley me permite percatarme del pecado. 아, 나가 죄인이구나. Con que yo soy un pecador. 난 그리스도가 필요하구나. Yo soy alguien que necesita el Cristo. 날 깨닫도록 주신 게 율법이라는 거죠. Y lo que nos fue dado para que nos percatemos de eso es la ley. 심지어 6절에는 뭐냐면 율법은 죽이는 거라고 표현했어요. Incluso el versículo 6 dice la letra mata. 쉽게 말하면 율법 자체는 구원이 없어요. Es decir, con la ley en sí yo no puedo ser salvo. 처음부터 사람을 살리려고 준 게 율법이 아니라는 거죠. Es decir, desde el principio la ley no fue dada como un camino de la salvación. 사람 살리는 복음을 깨닫게 하기 위해서 주신 게 율법이라는 거예요. Lo que nos fue dado para que nos percatemos del evangelio que sí salva, eso es la ley. 갈라디아서 보면 이 율법은 언제까지 존재하냐면 Y en Gálatas nos dice que esta ley hasta cuándo existe. 계시될 믿음의 때까지라 그랬어요. Hasta el tiempo de la revelación de la fe. 우리에게 예수가 그리스도라고 하는 복음과 믿음이 계시되면 율법의 역할은 다 한 거예요. Es decir, cuando nos ha revelado este evangelio que Jesús es de Cristo, la ley ya cumplió su función. 근데 7절을 한번 보겠습니다. Pero el versículo 7, ¿qué dice? Dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. 돌에 써서 새긴 죽게 하는 율법의 조문의 직분도 영광이 있다. Dice que el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria. 사람을 죽게 하는 그 직분도 영광이 있다는 Y 거예요. era un ministerio de muerte, pero era glorioso. 율법은 사람을 살리는 게 아니에요. Es que la ley no salva a la gente. 바울은 죽인다고 표현했어요. Pablo dice, esto mataba a la gente. 사람을 죽이는 이 역할도 영광이 있다는 거예요. Es decir, incluso este papel que jugaba la ley de matar a la gente era glorioso. 모세의 얼굴에 빛이 났다고. Porque el rostro de Moisés resplandecía. 그것도 영광이 있다는 거죠. Eso también era gloria. 8절에 계속 보겠습니다. Pero el versículo 8 también dice, 정죄의 직분도 영광이 있다 돼 있어요. decía que este ministerio de maldición también tenía gloria. 8절부터 계속해서 읽겠습니다. Pero en el versículo 8 dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? 하물며 영의 직분은 더욱 영광이 있다. Entonces, ¿cómo no será más glorioso este ministerio del Espíritu? 율법과 율법의 조문도 영광이 있고 Incluso esta ley, esta letra, este ministerio, pues tenía gloria. 사람을 정죄하는 것도 영광이라는 게 있고 Incluso lo que maldecía a la gente tenía gloria. 그렇다는 거예요. Eso es lo que está diciendo aquí. 의의 직분이 왜 영광이 없겠냐? Pero entonces este ministerio del Espíritu, ¿qué más glorioso será? 9절에 이렇게 설명합니다. El versículo 9 lo explica 정죄의 así. 직분도 영광이 있었는데 의의 직분은 영광이 더욱 넘친다. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. 11절에는 없어질 것도 영광이 있는데 영원한 것은 말할 것도 없다. El versículo 11 dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. 율법의 조문도 영광이 있고 없어질 것도 영광이 있는데 Es decir, es que esa letra que mataba era gloriosa, eso que iba a desaparecer también era de gloria.
새 언약을 위해서 부름을 받았고 그것 때문에 사는 우리가 왜 영광이 없겠냐 말이에요. Pero nosotros que somos llamados para ese nuevo pacto, ¿cuánta más gloria experimentaremos? 그리스도로 보내주시겠다는 그 그림자, Es que esa sombra de que el Cristo iba a venir a nuestra vida. 이제 주님이 다시 오시겠다는 그 새 언약을 성취하는 우리의 사역, Y también el ministerio que cumple la venida de Cristo. 그게 비교할 수 있냐는 거예요. ¿Usted cree que se pueden comparar estas dos? 구약의 그림자와 지금 우리가 하는 사역이 비교할 수 있는 ¿Será que 사역이냐? la sombra del Antiguo Testamento y el ministerio que nos es encargado ahora es comparable? 바울이 지금 고린도 교회를 향해 굉장히 강한 이야기를 하고 있는 Pablo 거예요. estaba hablando muy fuerte con la iglesia de Corinto. 너희들이 볼 때 나는 그냥 복음 좀 열심히 전하는 사람으로 보이냐? ¿Acaso ustedes me ven como una persona que predico con esmero? 우리 사역이 좀 이렇게 멋있어 보이는 그런 사역인 줄 아냐? ¿Ustedes piensan que el ministerio que tenemos es un poco lujoso, es un poco bonito? 좀 심하게 말하면 모세하고 비교할 수 있는 사역인 줄 아냐? Entonces, en otras palabras, ¿es algo que ustedes creen que es comparable a Moisés? 모세를 통해 율법하고 비교할 수 있는 사역인 줄 아냐? ¿Ustedes piensan que ese ministerio es algo comparable a esa gloria de Moisés? 율법도 영광이 있지 않냐? No, bueno, la letra tenía gloria, sí. 그리스도께서 다시 오시는 그 사역을 위해 사는데 어떻게 영광이 없겠냐? Pero si vivimos por la venida de Cristo, ¿cuánta más será esa gloria? 지금 우리의 사역은 어떤 사역인지 여러분들이 아셔야 돼요. Debemos de entender a qué ministerio fuimos llamados. 첫째는 내가 누군지를 알아야 되고 Primero debo de saber quién soy yo. 우리를 통해서 하나님이 행하시는 이 사역이 뭔지를 여러분들이 아셔야 돼요. Debemos de entender cuál es esa obra de Dios que está ocurriendo a través de nuestras vidas. 모세와 비교할 수 없는 사역이고 Algo incomparable incluso a Moisés. 율법과 비교할 수 없는 사역이고 Algo que no se puede comparar con la ley. 어마어마한 사역이라는 거예요. Algo tremendo. 저와 여러분들이 하고 있는 당대의 세계복음 사역이 이와 같습니다. La evangelización mundial en nuestros días. Esto a lo que el Señor nos ha llamado es así de tremendo. 바울이 완성하고자 했던 것을 하는 사역이고 Este ministerio es algo que termina de cumplir todo eso que Pablo quería hacer. 주님이 다시 오심을 그 마지막 언약을 성취하는 사역입니다. Y es un ministerio que cumple el último pacto, la venida del Señor. 이런 표현이 맞는지는 모르겠습니다. Y no sé si sea lo correcto expresarlo así. 성경에 한 가지 남은 언약을 완성하는 사역이에요. Es el ministerio que cumple el pacto restante en la Biblia. 바울이 그렇게 이해했어요. Pablo lo entendía así, 고린도 교회는 이해를 못하고 있어요. pero la iglesia de Corinto no. 맨날 육신, Siempre estaban en la carne. 먹고 사는 거. Siempre el qué voy a comer y cómo voy a vivir. Y siempre vivían fijados en eso. 바울이 볼 때 너무 안타까운 거예요. Y Pablo le daba tanta pena a eso. 하나님의 백성으로 부름받은 것 같은데 Es que ellos fueron llamados como el pueblo de Dios, 내가 누군지도 모르고 pero no sabían quiénes eran. 하나님 우리에게 허락된 이 사역이 어떤 사역인지도 모르고 Y no sabían qué ministerio Dios les había permitido. 그래 살아가는 거예요. Y solo vivían así. 하나님이 우리에게 큰 은혜를 허락하셨습니다. Dios nos ha permitido gran gracia. 마지막 언약을 완성하는 사역이고요. El ministerio que cumple el último pacto, 주의 재림을 준비하는 사역이고요. que prepara la venida del Señor. 성경의 마지막 언약을 성취시키는 사역이에요. Y es el pacto último en la Biblia. 안타깝게도 이 사실을 알고 있는 성도들이 몇 명이나 되겠습니까? Pero da pena, ¿cuántos de nosotros realmente nos hemos percatado de esto? 바울의 인생을 한번 보세요. Mire la vida de Pablo. 새 언약을 성취하는 사역이었고 Era un ministerio para cumplir este nuevo 그 pacto. 새 언약을 완성하기 위해서 살았어요. Y él vivía para cumplir con este nuevo pacto. 사도행 20장 24절에 보면 예수께로부터 받은 사명을 이 은혜의 사명을 마치게 한다고 이야기를 하고 있어요. Hechos 20:24 dice que yo no estimo mi vida para nada precioso con tal de acabar la carrera de predicar el evangelio de la gracia. 그러면서 고린도 교회를 보고 이 사역을 계속 뛰면서 이 시간이 단축됐다고 이야기하고 있어요. Y entonces a la iglesia de Corinto le dice, él mientras estaba haciendo su obra, el tiempo es corto, se ha cortado el tiempo. 고린도 교회가 알아들었는지는 잘 모르겠습니다. Y yo no sé si la iglesia de Corinto entendió. 주의 오심이 단축되었다 이렇게 표현했다. Él había dicho, el tiempo del Señor se hace corto. 근데 육신에 빠져 있는 고린도 교회가 알아들었는지 Pero yo no sé si la iglesia de Corinto, que estaba metida en las cosas de la carne, entendió esto. 수많은 사람들이 교회를 다닙니다. Muchos van a la iglesia.
진짜 중요한 걸 잘 못 봐요. pero realmente no distinguen lo que es importante. 뭔가를 열심히 해야 되는 게 아닙니다. No es el esfuerzo lo que cuenta. 자, 예를 들어 볼게요. Por ejemplo, 제가 이번에 집에 돌아가면 우리 아이들에게 컴퓨터를 사주기로 약속을 했어요. cuando yo regrese a mi casa, yo le prometí a mis hijos que les compraba una nueva computadora. 노트북을 사주기로 약속을 했어요. Les prometí una laptop. 그럼 우리 아이들이 내가 올 때까지 계속 기도합니까? Y entonces, ¿será que mis niños están orando constantemente para que yo venga? 아닙니다. No. 제가 사지 지가 기도한다고 되는 게 아니에요. No, yo se los tengo que comprar, sí. No es que porque ellos oren se los voy a comprar mejor. 그들이 나한테 할 수 있는 말은 딱 한 가지입니다. Solo ellos me pueden decir una cosa. 언약을 이루시옵소서. Simplemente me pueden decir, cumple tu promesa, papá. 약속 지키시죠? Sí, cumple tu promesa. 그러니까 하나님이 언약 주셨고 그 언약 또한 하나님이 성취하시는 거예요. Es que Dios nos dio el pacto y Él mismo está cumpliendo el pacto. 우리의 역할이 뭔지 ¿Y 아십니까? cuál es nuestro trabajo? 그것을 믿고 순종하는 거예요. Es creer en eso y es obedecerlo. 내가 뭔가를 뛰었기 때문에 되는 게 아니라니까. No es que resulte porque yo me esfuerce en sobremanera. 내가 당생모독에 열심히 뛰니까 당제복이 되는 게 아닙니다. Ah, porque yo hago la evangelización mundial con mucho esmero va a resultar. No es eso. 이것은 주님의 약속이고 주님이 성취시키는 거예요. Eso es una promesa del Señor y Dios la está cumpliendo. 누굴 통해 성취시키시냐면 Y entonces, ¿cómo se cumple? 이것을 믿는 자를 통하여 A través de aquellos que creen. 믿고 순종한 자를 통하여 성취하실 뿐이에요. Cumple a través de aquel que cree y que obedece este pacto. 좀 극단적인 이야기를 하자면 내 없어도 될 수밖에 없는 사역입니다. Y hablando de una forma extrema, aunque yo no esté ahí, se cumple la evangelización 이 mundial. 교회가 아니라도 성취될 수밖에 없는 사역이나요. Y aunque no sea la iglesia de Cristo Jireh, se cumple la evangelización mundial. 누굴 통해 하시냐는 거예요. Pero a través de quién Dios quiere hacer esta obra. 언약을 붙잡고 믿는 자, A través de aquel que se aferra al pacto y lo obedece. 믿기 때문에 순종하는 자, Debido a que creemos, obedecemos. 그 사람을 통하여 하시는 거예요. A través de esa persona es que Dios hace su obra. 안타깝게 고린도 교회는 이 사실을 못 알아들었습니다. Y me da pena, pero la iglesia de Corinto creo que no entendió esto. 복음도 못 알아들었고 No entendió lo que es el evangelio. 내가 누군지도 모르고 No entendió quiénes eran ellos. 하나님이 이 고린도 교회를 통해서 하실 일이 뭐였는지도 눈치를 못 채고 있어요. Y tampoco se habían dado cuenta de lo que Dios quería hacer a través de su iglesia. 여러분들 이 부분을 좀 눈 떴으면 좋겠습니다. A mí me gustaría que abriesen sus 내가 ojos a 누군지를 esto. 알고 Sepan quiénes son. 하나님 나를 통해 행하실 일이 뭔지를 눈치채시기를 바랍니다. Que se den cuenta de qué es lo que Dios desea hacer a través de sus vidas. 한마디로 하나님은 이 사역의 가치를 알기 원하신단 말이에요. Es decir, Dios quiere que conozcamos el valor de este ministerio que nos es encargado. 감히 바울이 이야기합니다. Hasta que Pablo se atrevió a decir, 구약의 가장 존경받는 인물 모세를 끄집어내서 él poniendo a Moisés el más respetado en el Antiguo Testamento, 하나님이 우리에게 허락된 이 사역이 모세와 같은 사역인 줄 아냐? ¿ustedes creen que el ministerio que Dios nos permitió es así como el de Moisés, tan así? 모세는 가장 존경받는 인물입니다. Moisés es el más respetado del Antiguo Testamento. 그 이름을 싹 끄집어내서 간접적으로 설명을 했어요. Y diciéndolo, hablando de Moisés, estaba diciéndolo de esta forma. 우리가 하는 사역은 새 언약을 완성하는 사역이고 El pacto que nos es dado es el de cumplir el nuevo pacto. 그 사역을 완성하기 위해서 나를 부르신 Y para este ministerio es que el Señor nos ha llamado. 새 언약의 일꾼이라는 거예요. Somos ministros de ese nuevo pacto. 율법도 영광이 있지 않냐는 거예요. Y claro, la ley tenía gloria. 사람을 죽이는 것도 영광이 있지 않냐는 Matar a la gente tenía gloria, pues. 거예요. 마지막 언약을 성취하는 사역이 왜 영광이 없겠냐? Entonces este ministerio de salvar a todos al día final, ¿qué más glorioso será? 모세와 비교할 수 없는 사역이다. Esto es algo que es mucho más grande que Moisés. 근데 이제 비꼬아서 바울이 이야기합니다. Pero Pablo lo estaba diciendo sarcásticamente. 모세 얼굴에 빛이 나니까 수건을 덮었단 말이야. Y bueno, pues Moisés tenía un resplandor en su rostro, por eso le taparon. 그 수건이 지금 너희들에게 그대로 아직도 남아있다. Pero ese velo que estaba sobre el rostro de Moisés, ese es el que está sobre ustedes. 그 수건을 벗어라. Así que quítense el velo. 그 수건을 벗어라는 거예요. Quítense el velo, les decía. 예수를 그리스도를 믿을 때만 이게 벗겨지는 거예요. Y solamente ese velo es quitado cuando creen que Jesús es el Cristo. 하나님이 지금 뭐 행하시는지를 봐야 되고 Es que tenemos que ver lo que Dios está haciendo. 이 교회를 통해서 뭘 원하시는지를 봐야 되고 ¿Qué es lo que Dios desea a través de esta iglesia? 남은 인생 어디를 향해 가야 되는지를 봐야 됩니다. ¿Y dónde tengo que dirigirme yo el resto de mi vida? 수건이 가려져도 안 보인다는 거예요. Pero como tengo un velo en la cara, no lo veo. 이런 우리에게 큰 은혜 있기를 바랍니다. Anhelo que haya gran gracia sobre sus vidas. 말씀을 마무리하고자 합니다. Concluyendo con la palabra, 저와 여러분들 가는 길, el camino que estamos recorriendo. 저와 여러분들 가는 길이 어떤 길이냐? ¿Cuál es el camino que nosotros estamos recorriendo? 구약과 비교할 수 없는 길입니다. Es un camino que es incomparable incluso al Antiguo Testamento. 구약에서 모세가 이스라엘을 끄집어낸 그것과 비교할 수 없는 엄청난 사역이요. Es un ministerio tan grande que queda tan grande que lo que hizo Moisés de sacar a los israelitas, eso queda corto. 13절만 한번 보겠습니다. Si nosotros vemos el versículo 13,
Dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. 뭐 해석이 좀 필요합니다. Y eso necesitamos interpretarlo un poco. 간단하게 이야기하면 모세와 비교 안 된다. Pero en pocas palabras, ustedes lo que tienen es algo mucho más grande que Moisés. 지금 마지막 때 하나님 우리에게 주신 이 당시복 사역은 모세와 사역과 비교할 수 없는 사역이다. Este ministerio de la evangelización mundial en estos días que nos es encargado es algo que es mucho más grande que Moisés. 모세와 비교가 되냐? ¿Acaso usted lo puede comparar con Moisés? 그 이야기를 하고 있는 거예요. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. 바울은 자기가 누군지를 알고 Pablo sabía quién era él, 어디를 가야 될지를 알고 sabía dónde se tenía que 이 dirigir, 사역의 가치를 알고 있어요. sabía el valor de este ministerio. 하나님 나를 왜 부르신지 알고 있다니까. Él sabía por qué Dios lo había llamado. 로마서 16장 26절에 보면 모든 민족의 믿어 순종케 하시려고 나를 불렀다라고 알고 있어요. Romanos 16:26 dice que él fue llamado para que todos los pueblos obedezcan a la fe. 이 앞으로 어떻게 살아야 될지 ¿Cómo tenía que vivir él? ¿Por qué tenía que 이게 vivir? 선명하다니까요. Eso era muy claro. 난 여러분이 그랬으면 좋겠습니다. Y a mí me gustaría que así fuera con este grupo. 사람은 선명하지 않는 사람이 있어요. Hay personas que no son claras. 그런 사람 있죠. Hay gente que es así, ¿o no? 한국말로 속을 모르겠다. Y entonces, en la expresión coreana que dice, yo no sé qué tiene adentro, es lo que dirían los coreanos. 자, 만약에 돈이 많이 생겼어요. Digamos que hay personas que de repente tienen mucho dinero. 뭐 할 것 같다 이게 보여야 된다니까. Entonces, si yo veo a esta persona y yo sé lo que va a hacer con ese dinero, esta es una persona 그 clara. 사람이 선명한 사람. Esa es una persona clara. 난 여러분들이 선명했으면 좋겠어요. Y a mí me gustaría que fuésemos claros todos. 레니 목사님에게 돈이 한 100원 하나님 주셨다. Imagínense que Dios de repente le da al pastor Lenin un trillón. 뭐 하실 것 같아요? ¿Qué piensa que él haría con ese 이게 trillón? 보여야 된다니까. O sea, uno tiene que ser capaz de ver eso. 근데 100억이 생겼어. Entonces, ¿qué pasa si le dieron ese trillón? 저하고 뭐 하지? Pero, ¿qué hago con esto? 예측이 안 되는 사람이 있다니까요. Hay gente que uno dice, ¿y qué va a hacer esta persona con ese trillón? 예측이 안 되는 사람이 있어요. Hay personas que uno no sabe qué van a hacer. 그 여러분들 인생을 잘못 사신 거예요. Pero si ustedes han vivido así, entonces no han vivido bien. 누구 아무리 사람이 보든 안 보든 뭐 할 사람이다. Es que sin importar quién los mire o quién no los mire, tengan claro qué es lo que van a hacer. 그게 선명하게 보이는 사람 있잖아요. Hay gente que uno los mira y yo sé qué va a hacer él, cómo va a vivir. 자, 메시라는 축구 선수가 있습니다. Por ejemplo, Messi, el futbolista. 우리가 보든 안 보든 뭐 할 것 같죠? Entonces, aunque lo estemos viendo, aunque no lo estemos viendo, ¿qué hará Messi? 공 찰 것 같죠? Él va a jugar fútbol. 공 찰 거야 아마. Él va a jugar fútbol. 근데 이제 그 사람의 인생이 보이는 거예요. Y entonces uno ya ve la vida de él. 여러분 다른 사람들이 여러분들 볼 때 어떻게 볼까요? Cuando las demás personas los ven a ustedes, ¿qué miran? 저 사람은 좋은 환경이 되면 뭐 할까? Ah, estas personas cuando estén en un buen entorno, ¿qué harán? 그 선명하지 않은 사람은 고민해야 합니다. Las personas que no son claras, uno lo piensa bastante. 바울은 인생이 선명했어요. Pero la vida de Pablo era muy clara. 풍부에 처할 줄도 알고 궁핍에 처할 줄도 알고 Se están en escasez, se están en abundancia. 그거하고 전혀 관계없이 어떻게 살아야겠다. Pero sin importar todo esto, ¿cómo voy a vivir yo? 이게 선명한 거예요. Eso era claro para 제자들이 todos. 볼 때 바울이 선명한 사람이에요. Para los discípulos, Pablo vivía una vida tan clara. 돈이 많든 적든 어떻게 살겠다. Sin importar si tuviera mucho dinero o poco, ¿cómo iba a vivir? 이 교회가 부흥이 되든 안 되든 어떻게 뭐 때문에 존재한다. Sin importar si el número de la iglesia crece o disminuye, ¿cómo vamos a vivir? 바울은 그게 너무나 선명했어요. Eso era tan claro para 내가 ellos. 누군지 알고 있고 Ellos sabían quiénes eran. 이 사역이 뭔지 알고 있고 Sabían que era este 이 ministerio. 사역의 가치를 알고 있어. Sabían el valor de este ministerio. 얼마나 영광된 사역인지를 알고 있는 거예요. Sabían que era un ministerio de gloria. 모세와 비교할 수 없는 사역. Incomparable a Moisés. 우리는 지금 어떤 사역을 하고 있냐면요. ¿Qué ministerio el Señor nos ha encargado? 바울이 다 이루지 못한 사역을 완성하는 사역입니다. Es un ministerio que cumple lo que Pablo no había podido cumplir. 그래서 사실 저는 많이 기대합니다. Por eso yo tengo altas expectativas. 사실은 당대 세계복음화라고 하는 것이 한 5, 6년밖에 안 됐어요. Por eso realmente hemos pasado 5 o 6 años haciendo la evangelización mundial nada 많은 más. 일들이 있었습니다. Y ocurrieron tantas cosas. 근데 그 많은 일들이 궁금한 게 아니라 앞으로 하나님이 행하실 게 더 궁금해요. Pero en vez de tener curiosidad de todo eso que ha pasado, yo tengo más curiosidad de qué es lo que Dios va a hacer en adelante. 이 교회를 통해 하나님이 행하실 게 더 궁금하다니까. Yo tengo curiosidad qué es lo que Dios va a hacer a través de esta iglesia. 지금까지 여러분들은 뭐 하셨는지가 궁금한 게 아니라 Hasta ahora, ¿qué es lo que han hecho? Eso no me importa tanto. 저는 여러분들이 미래가 더 궁금하다. Yo tengo más curiosidad de cómo va a ser su futuro. 또 전 제 인생도 궁금합니다. También en mi vida yo me pregunto eso. 제 미래가 궁금해요. A mí me da curiosidad mi futuro. 10년 후에는 어떤 모습일까요? ¿Cómo estaré yo después de 10 años? 20년 후에는 어떤 모습일까요? Después de 20 años, ¿cómo estaré? 제 미래가 기대가 되고요. Y entonces tengo expectativas 궁금합니다. y tengo curiosidad.
여러분 그렇지 않습니까? No sé si a ustedes pasa lo mismo. 하나님이 5년 후에 이 교회를 통해 어떤 일을 행하실지, ¿Qué es lo que Dios va a hacer con esta iglesia en 5 años? 중남미를 통해서 전 세계 어떤 일을 행하실지 A través de los discípulos de Latinoamérica, ¿cómo Él va a salvar el mundo en 5 años? 안 궁금합니까? No sé si ustedes tienen curiosidad. Yo sí. 이 목사님과 이 교회를 통해 하나님 뭘 행하실까? ¿Qué es lo que Dios va a hacer con esta iglesia, con este pastor? 기대하고 있고 기도하고 있습니다. Tengo expectativas y estoy orando. 우리는 마지막 하나님의 언약을 성취하기 위하여 부름받았습니다. Somos llamados para cumplir este último pacto de Dios. 새 언약의 일꾼이야. Somos obreros de este nuevo pacto. 두 가지를 말씀을 드렸습니다. Hemos hablado de dos cosas. 내가 누구냐? ¿Quién soy yo? 하나님 나를 왜 부르셨냐? Dios, ¿para qué me llamó? 그리고 하나님께 나를 통해 행하신 이 일이 뭐냐? ¿Y qué es esto que Dios quiere hacer conmigo? 얼마나 큰 일이냐? ¿Qué tan grande es esto? 여러분의 눈 열리시길 바라고. Anhelo que abramos nuestros ojos a esta 분명히 verdad. 많은 일들이 일어날 것입니다. Y claro, van a pasar muchas cosas, 그러나 가야 될 때가 분명하고 pero es claro a dónde tenemos que ir. 해야 될 일이 선명합니다. Lo que tenemos que hacer también es muy claro. 흔들리지 말고 그 길을 걸어가야 합니다. No hay que temblar, sino seguir caminando en ese camino. 그 일에 이 교회가 지금까지 그랬듯이 앞으로도 그 일을 감당했으면 좋겠습니다. Y me gustaría que, así como se ha venido haciendo, que esta iglesia se encargase de esta obra. 2년 반 만에 와서 더 반갑고요. Y pues me siento muy feliz de estar aquí en 2 años y medio. 사실 아프리카에서 목사님께서 물으셨어요. Y pues el pastor me preguntaba cuando estábamos en África juntos, 가테말라 올 거냐? que si yo venía a Guatemala. 그때 대답을 제가 이렇게 했어요. Y yo le respondí, 잘 모르겠습니다. no estoy tan seguro. 그 당시 제가 계획을 안 하고 있었어요. Yo no estaba en planes de venir aquí. 이번에 안 올라 그랬거든요. Realmente no quería venir aquí en esta ocasión. 하다 보니까 저 하게 되었어요. Pero pues el Señor me guió. 여러분들 보고 싶었고 Realmente sí los quería ver. 목사님을 통해 여러분들의 이야기는 가끔씩 듣습니다. Y a través del pastor escucho mucho de ustedes. 작년 2월달에 엘살바도르에서 여러분들 보고를 들었고 Y también escuchamos el informe de lo que estaba pasando en Guatemala, en El Salvador. 올 4월달 꿈부에 또 여러분들의 보고들을 영상을 통해서 들었습니다. Y también a través de los videos vimos qué está ocurriendo en Guatemala, en la cumbre. 전 세계 많은 사람들이 이 교회를 주목하고 있습니다. Y muchos en todo el mundo se están fijando en esta iglesia. 여러분들이 가야 될 길이 분명했으면 좋겠고 Me gustaría que su camino se aclarara más y más. 흔들리지 말고 지금까지 그랬듯이 계속 이 길을 걸어갔으면 좋겠습니다. Que no temblasen, sino que siguieran caminando por este camino así como lo han venido haciendo. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios Padre, te agradecemos. 귀한 교회를 세우시니 Te 감사합니다. agradecemos por levantar esta iglesia tan preciada. 하나님 나를 왜 부르시는지 깨닫게 해 주옵시고 Señor, permítenos percatarnos de por qué nos has llamado. 우리의 미래가 뭐인지 보게 하여 주옵시고 Y que podamos, Señor, ver qué es lo que nos aguarda. 이 사역의 가치를 깨닫게 하여 Que 주옵시고 nos percatemos del valor de este ministerio. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. 감사합니다. Muchas gracias.